या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या श्वेत पद्मासना या वीणा वरदण्डे मण्डितकरा या शुभ्र वस्त्रावृता या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। पद्मासनी श्वेत वस्त्र विमंडिता वीणा वरदंड हस्ते त्रिलोकी पूजिता विद्या वरदायी मालो बुद्धि रे विजेता श्वेत हंस पृष्ठे तुई भूतले वंदिता अमर वरदायिनी बसंत रागिणी पंचमी पंचम सूरे मधुर भाषिणी छंदे छंदे राग तुलु नीति छंदे छंदे राग तुलु नीति वाक्य देवी महासरस्वती वाक्य देवी महासरस्वती
ପିବ ଫୁକି ଫୁକି ପାନ ଖାଇବ କଲେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମେ ରେ ଏସବି ର ପିଲେ। ଏସବି ମାନେ କଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାପୀଠ। କଲେ ଚାହା ପିବ ଫୁକି ଫୁକି ପାନ ଖାଇବ କଲେ তাল বাহাদুর কুচে আজি হলে হলে তাল বাহাদুর কুচে আজি হলে হলে। এই সময়କୁ এই ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତାର ବିଦ୍ୟା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ମାନେ ନାଚ ତାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମକ ବନ୍ଧ ଗୀତ। ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ରୋମର ଟାଇପି ନିଜ ମାନେ ବହୁତ ଗୌରବ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି। ଯେ ଝିଅଟା ଗାଇଲା ତ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ତା ବହୁତ ବହୁତ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେନ୍ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ଟିଭିରେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସେଥିଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କହି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗଲା ସେ ମରିଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ଗୀତର ମହତ୍ଵ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି এই যেন স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ কমিটি মতে নিমন্ত্রণ করে আজ মঞ্চের স্থান দেখার বহুত বহুত খুশি নাটক দেখে ভাল লাগলা কিন্তু পাঠ দিয়ে বলব পাঠ পাঠ পড়াই সব নাচ করে পারব কাহিঁকি না পাঠ যদি তুমি পড়ব গীত গাই পারব এবং ডাইরেকশন বুঝিপার মানে পাঠটা পরিবেশন বুঝলে তুমি অভিনয় করে পারব। এই অনুষ্ঠান এই স্বতন্ত্র বিদ্যাপীঠ অনুষ্ঠান দুর্গতি বোধ যদি আদর্শ করিত বহুত 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 খুশি কথা। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମେ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଂଳାପ କୁହନ୍ତୁ। ରାବଣ ସଂଳାପ।
ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଭୂମିକାରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ବହୁତ ମଧୁର ଥିଲା ଏବଂ এই ডায়লগ দর্শক গুজরাট ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ এবং আমার কার্যক্রম এখানে সরুছি এখানে উপস্থিত সমস্ত দর্শক ভাই ভৌণী মাসি এবং ছাত্রছাত্রী তা সহিত অতিথি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆଜିର ତଥା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। पूजा होइला शेष पूजा होइला शेष रूपावली चाहा घटिथिला सिद्धि कथा श्रवणरे भव जळे भेला जगत बंदिनी महादेवी सरस्वती दयामयी स्नेहमयी फेरिबे दुर्गति ध्याने ध्यान प्रदायिनी शाश्वत रूपिणी ज्ञाने ज्ञान दायिनी श्री ब्रह्मा कतुलणी चरणरे रहु सदा मती चरणरे रहु सदा मती वाक्य देवी महासरस्वती वाक्य देवी महासरस्वती वाक्य देवी महासरस्वती वाक्य देवी महासरस्वती Thanks for watching me. Thanks a million.